अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सैयद जावेद बापू सैयद मदद ग्रुप से। और आज जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो शुक्रगुजार के लिए है। लेकिन उससे पहले आपसे ये अपील है कि आप ये पहले वीडियो पूरा देखें। પાસે ગામડું છે એક સૈયદ સાહેબ બધા એ ગ્રુપ ચલાવે છે ઇન્શાઅલ્લાહ બહુ સારું કામ છે પોસ્ટરની અંદર તમને એની YouTube ચેનલ એનું સ્કેનર પણ છે ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ અને WhatsApp દ્વારા તમે એમાં જોઈન્ટ પણ થઈ શકો છો જે ઈ લોકો પોતાની કામગીરી કરે છે જે અહેલે બેતને સાથ આપી મદદ કરી રહ્યા છે એની સ્ટોરી બનાવી એનો વિડિયો બનાવી એની પર અપલોડ થઈ જાય છે આપણે જે હેલ્પ કરશું મદદ તો ન કહી શકીએ આપણે અહેલે બેતને આપની કોઈ ઓકાત નથી કે આપણે મદદ કરીએ સાથ આપી શકીએ આપણે ગ્રુપને સાથ આપી ઈ લોકો જે અહેલે બેત જરૂરિયાતમંદ છે એમને સાથ આપશે તો આપણો સાથ ઈ અહેલે બેત લગી પહોંચી જશે ઇન્શાઅલ્લાહ તો એની અંદર તમે એડ બી થઈ શકો છો અત્યારે ઈ ગ્રુપ આવ્યું છે જસદણની ત્રણેય મસ્જિદમાં એનો ચંદો થશે અને આપણે પણ ભરપૂર ઇમદાદ લીલા જે આપણે ચોખ્ખી રકમ છે એમાંથી અલ્લાહે જે નવાઈદા છે ઈ એમાંથી થોડીક લીલા રકમ ઈ ગ્રુપને સાથ આપી नेकी कमाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये वीडियो जो देखा है वो जसदण गांव का है, जो नगीना मस्जिद है वहां पर जो सैयद मदद ग्रुप का जो ऐलानात हुए थे उसका ये वीडियो था। माशाअल्लाह हमने जो है जसदण गांव में मुलाकातें की। हमने जो वहां पर जो ट्रस्टी जो जमजम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट है रफीक भाई, उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने बोला कि आप जुम्मा मस्जिद और नगीना मस्जिद में राब्ता कीजिए, वहां से इंशाअल्लाह कुछ इमदाद हो जाएगी। और जो नगीना मस्जिद से जो इमदाद आई वो 5,800 रुपया है। माशाअल्लाह वो हमारे पास आ चुकी है। और अगला जो वीडियो बनेगा वो जुमा मस्जिद का बनेगा, क्यों जुमा मस्जिद से भी माशाअल्लाह हमें इमदाद हुई है। आप लोगों से खास गुजारिश, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितना भी हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जो है ये ग्रुप में जुड़े और हमारी जो सैयद मदद ग्रुप की जो मुहिम है उसे सपोर्ट करें और हौसला हमारा जाहिर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।